ሰላም ሰላም ናይ ዮኒ ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ እኳ ሰላም ኣለኹ በቢ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፊ የለለይ ናበልኩ እሽም ባርከስ ኩራት ሕዋተይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ደሞ ንጨጉሩኽን ንፍሪዝ ጨጉሪ ንዘለክን ካብኡ ደሞ ምምሻጥ ገለን ዘሸግረክን ናረገፈ ንዘሸግረክን ኣብ ዕዳጋ ዝግዛእ ቆንጆ ዝኾነ ማስኪ ሒዘልክን መጽአኒ ኢኹ ማለት እዩ እና ላው أخبلكن يه تخاتلاني متريو تقولين نيرو فاتي حب الجري اللخو مالتيو زماس كذي يا كاكو كوناتنا كاودمو كابن قلالي زيت سارحتي يا مالتيو خراتي حواتي أنا قدمي حسابكن يخن تتقومالو هذه لو جوجري لا غوركو خري كنسلا زخونكو مالتيو أتقاقم ونه همي كم تقورو من تان كتفلطو شا مجرشا حاوير كراني صنح مالتي خرات حوتي همزي لاغركن خافت سقوط اتحسكن كشاب ጫፉሎሎ ትገብራሉ ማለት ይخرات حوتي هذه انت حدا لا تفرز لا تقلل الابيكن كوينو ጨጉርኽን اممشات كاني لشجركن انت حر كوينو عنጫት ጨጉርኽን تحدا هليكن كوينو ማለት እዩ بጣዕሚ ያ ቆንጆ ካውኻኒ ካብ ዕዳጋ ልግዛእ ስለዝኾነ ጽቡቅ እዩ ማለት ይخرات حوتي ከምዚ ጌርክን ደሞ نخلو تجورالو ياو أنا جيرالو وديني أخو مالتيو كمزي أتيخن جور تبرالو ماي لحد ساعات فيستال شافينكن توصنحو مالتيو جن دتو جافو لخلو تجورالو ني أكن كأوهاني مساج جورابولو مالتيو خرات حواتي كاو فيستال بخمزي جيركن شفن تبولو بتعمي أقونجو مالتيو نا عموتاتي بتعمي يو جوجرن تنكرا همزو نحوش عين جوجريو همزن عرب جلس لما شخونينا أزي يندتقما بتعمي يدومو قنجو ጨጉረን يرግፊ ማለት ይخرات حواتي እዚኣት መስል ዛ ማስክ ደሞ ረይኦ ኸውን ቁላሊሕና ኸውነ ካብ ኮኮናት እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ እዚኣት መስል ክትገዝኣ አንተ ሕዳ ደሊኸን ማለት እዩ ብፎቶውነይ ከቐምጠልክንየ እና لحد ساعات أو ጨጉርኽን ተጽንሕኦ ፌስታል ጌርክን ሸፈን ይልክን ማለት እዩ بدحريو هذي كحصويه بحصل حصولو شامبو افوكادو لاخاتن نسمع معكن كتحصوا كتجبرات تخلي اخن شامبو مالتيو هذي بما يلعل قبيله دمو شامبو غيره كحصويه مالتيو خورات حواتي حد ساعه تصنيحن تحاصو همزه تريو ودي ونه يصلغلغ يولم ساي مالتيو انا كنا جبر كلنا زو شامبون جورلو خلنا دمو لوزو زفرو بتنا وعلو شامبو جناي لوزو سجوا ጨጉርنا نغورلو مالتيو እናት ሓጺበ መጽየ ለኹ ካፈዝን ድሓር ቅብኣት ጌርና ምምሻጥ እዩ ማለት እዩ خورات حواتي እዚ ዳርጋ ስራሕ ስለ ዝነበርኩ ኣነ ጠቕለል ኣቢለየ ደንጉ መሸጥኩ ወይ ደሪዑ ገለኢኒዮ ግን ዛ ክሬም ብጣዕሚ ዛ መስኪ ማለት እዩ ብጣዕሚ ያ ቆንጆ ሕዚ ብኸምዚ መቒለ ደሞ ከምሸጠየ ጨጉረይ ማለት እዩ خورات حواتي ላጊ ብጣዕሚ ያ ጠቂማትኒ ኣነ ውነይ ካብኣተን ካብዘን ዓሙታት እየ ተማሂረ ማለት እዩ ንያተን ወላ ብዙ ሽንትየት ብጣዕሚ እዩ ክህፀባ ከለዋ ረጊፍ ኢሉ ነይሩ ጨጉረን ማለት እዩና ሕዚ ግናይ ንረግፍ የለይ ብዙሕ ይረግፍ ሲጀመር ጨጉረን ናያተን ማለት እዩ ነዘን ዓሙታተይ እዚ ስለልጥቀማ ኣይረግፊ ምሽጥሩ ኸዓኒ እዚ እዩ ማለት እዩ خورات حواتي እምበይ ንዓራ ብጣዕሚ ይረጋፊ ጨጉሪ ዋላ ክንውለል ገዛስ ብጣዕሚ ይለሸግረና نورينا خلاتنا مالتنا نازين جناي خمسة سلة تقامو زي سلة تقامة أي رجفي بوزح مالتيو خاو جلس معنا زي تجيرنا رمو نمشطو مالتيو خورات حواتي تلاقيل تقامتني لا هتندمو كتقامكن يا إليه هزالكن مزيه خاو خاني أو جزا لي يسرح عداغ زغزا ስለሆነ ላኻትን ደሞ ኣብ ገዛ ማስኪ ምስራሕ ንትሽገራ ክሰርሓ ንዘይ ትኽእላ ማለት እዩ እዚኣ ክትጠቕመክን እያ ማለት እዩ خورات حواتي ገዚእኽን ተጠቐማ ኣማንም ክትረኽቦ ትኽእላ ኢኽን
እዛ ፎቶ እዚኣ ሒዝክንሲ እማንም ክትረኽብዎ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩና ገዚአኹም ተጠቕማ ካብኡ ደሞ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ደሞ ምትባዕኹም ኣይፈለኒ ላይክ እውን ግበሩ ርእይቶ ደበለ እውን ኣብ ኮመንት ኣቕሙጡለይ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣይኽፈለይ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣተዋውዕና ክንብለኩም ንፈቲ ማለት እዩ ሕዚ ናዘይ ናተይ ደሞ ከምዚ ገይረ ምሽጥ ኣቢለዮ እኒአኹ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ መብራህቲ እንትን ስለልኾነ ሓመደዋይ ነገር እዩ ኮይኑ እኒኦ ጨጉረይ ናብ መብራህቲ ኢና ሕዚ ከምዚ ጌርና ጉንጉን እንድሕር ደኣ ኣቢልናዮ እውነይ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ፈቲሕና እንድሕር ንሓድጎ ኮይንና ጨጉርና እውነይ ክነውሕ ኣይኽእል ብቻ ግን ተሓፂብና ጉንጉን ክነብሎ እኒአና ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እምበይ ዋላ ክንድቅስ እንድሕር ፍቱሕ ኮይኑ ዋላ ለፍቱሕ እንድሕር ደኣ ሓዲግናዮ ኮይንና ጨጉርና ከበላሽየና ይኽእል እዩ ካብኡ ደሞ ክብለክን ንደሊ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ማእኸል ክንጉንጉነ የብልናይ ብማእኸል ማለት ብማእኸል ጭድድ ኣቢልና ኣብ ክልተሲ ክንጉንጉነ የብልናይ ዝማእኸሉ ይበርሕ እዩ ዝማእኸል እንትን ማለት እዩና ከምዚ ኣብ ፍረቕ የቢልና ወይ ከዓኒ ኣብ ማእኸል ዝቁናኖ ክንገብረሉ እኒአና ዋላ ሰለስተ ግዛዕ ተጎንጉናዮ ፅቡቅ እዩ ናየግናይ ብከምዚ ጎንጊነዮ እኒአኹ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እና ላኣይ እዚኣ ጠቒማት እኒኣ ላኻትል እውነይ ክጠቕመክን እያ ተጠቕማላ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ ክሻ ብኻሊእ መደብ ልመፅእ ደሞ ናይ ካቶም ምትብባዕ ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ ናይ ሎማዓንቲ እኳ ሕፅር ዝበለት እያ እዚኣ ክብለክን እየ መፅአ ነይረ ማለት እዩ ክሻ ብኻሊእ መደብ ልመፀክን ደሞ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ምትብዓኹም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ ንኣኻቶም ሒዘይ ክዓቢ ዝኽእልና ምትብዓኹም ኣይፈለየኒ ኣይነ ደሞ ንኣኻቶም ይምህር እዩ ይጠቕመኩም እዩ ዝበልክዎ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ማለት እዩ ሒዘልክን ደሞ መፅአ ብዛዕባ ናይ ጨጉሪ ካሊእ ነገር ክትሰርሐልክን ትደልያ ደሞ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጣለይ ማለት እዩ ባይ ባይ